हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैसिलिट को। आज वर्तमान आम आलोचना करवा नवम श्रेणीर इंग्लिश बहिर प्रोज सेक्शन द प्राइसलेस गिफ्ट इंग्लिश बहिर प्रथम विषय। ये जो प्राइसलेस गिफ्ट कथा आम आलोचना वर्तमान करवा। प्राइसलेस रो अर्थ कौन? प्राइसलेस जो प्राइसलेस अच्छी ए प्राइसलेस अर्थ होची अमूल्य। द प्राइसलेस गिफ्ट अमूल्य उपहार। ए अमूल्य उपहार विषय बुझिबा जानिबा कौन तार सारांश अच्छी मध्य बुझिबा। प्रथमे बुझिबा, डू यू लाइक टू ऑफर सम गिफ्ट टू समबडी ऑन हिज हर बर्थडे, वेडिंग और सम स्पेशल ओकेजन? तुमे जनको तांको जन्मदिन किंबा विवाह उत्सव किंबा किसी विशेष अवसर कौन उपहार देवा पसंद करिवो कि? व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वुड यू लाइक टू गिव? तुमे केउ प्रकार जिनिस देवा पसंद करिवो? डिस्कस अबाउट इट विथ योर क्लासमेट। तुम सांग साथी मानक सह यह विषय आलोचना कर। व्हाई डज ए स्मॉल गिफ्ट बिकम सो वैल्यूएबल? कहीं गोटे छोट उपहार एते मूल्यवान हो जाए? व्हाट डू यू सी व्हेन यू एंटर ए रेस्टोरेंट? तुम्हें एक भोजनालय रे पशिगला परे कौन देख? रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी द प्राइसलेस गिफ्ट। ए उत्साहजनक गल्पटी को पढ़ जार शीर्षक होउछि अमूल्य उपहार। हियर प्राइसलेस मीन्स समथिंग which has a high value because it is rare। एठारे अमूल्यर अर्थ एक वस्तु जार मूल्य खूब अधिक कारण यह होउछि विरल। तेणु वर्तमान आमे विषयटी को पढ़िबा जानिबा। मैच योर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन विथ दिस डिस्क्रिप्शन। तुमर आलोचनार दिग गुड़ी को हे वर्णना सह मेलाओ। वर्तमान विषय वस्तु को जिबा। आई वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट मीन्स भोजनालय। मु एक निरामिष भोजनालय को गली। वेजिटेरियन निरामिष। ए वेजिटेरियन अर्थ होउची निरामिष। देखि पारुथबो वेजिटेरियन। रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट होउची भोजनालय। इट वाज लंच टाइम। लंच टाइम लंच टाइम होउची मध्याह्न भोजन अर्थात इट वाज लंच टाइम। यह थिला मध्याह्न भोजनर समय। देयर वेयर पीपल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। सेठारे लोक माने खिया पिया करुथुले। द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड। क्राउडेड क्राउडेड रो अर्थ होउची जनगहली। आई सॉ मु देखिली that some of the chairs and the tables had been pushed into a corner। भोजनालयटी खूब जनगहली थिला। रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड। आई सॉ मु देखिली that some of the chairs and tables had been pushed into a corner। मु देखिली जे किछि चौकी और टेबुल एक कोणरे पड़ीछि। I chose the corner table, seated myself and started skimming through the newspaper। मु कोण टेबुल टी को बाछिली। seated myself बसी पड़िली एवं खबर कागज उपरे आखि बुलाइबा को आरंभ कली।
ସ୍କିମିଂ ଥ୍ରୋ ଅର୍ଥାତ୍ ତରତରିଆ ଭାବରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣିବା। At that moment, I noticed a very young girl looking at me. ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ମୋତେ ଚାହିଁଥିବାର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ନୋଟିସ୍, ନୋଟିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। Her eyes were large and they had a sad expression. Sad expression ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାରୁଣ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, କାରୁଣ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା। Sad expression. As she was going out, she asked the cashier in a low voice, "Is that gentleman an Indian?" ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯାଉ କ୍ୟାସିୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିସାବ ରକ୍ଷକ। ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ହିସାବ ରକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାରତୀୟ କି? I think so, the cashier replied. ମୁଁ ସେୟା ଭାବୁଛି, I think so. The cashier replied. ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। The girl looked at me once more and went out. ଝିଅଟି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। It surprised me. ଏହା ମୋତେ ବିସ୍ମିତ କଲା। ସରପ୍ରାଇଜ କରିବା ଅର୍ଥ ବିସ୍ମିତ କରିଲା। ସରପ୍ରାଇଜ। Why? What was the matter? Why? What is the matter? କାହିଁକି? ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? Her interest in me aroused my curiosity in her. ମୋ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ତା ପ୍ରତି ମୋର କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଲା। କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଅର୍ଥ କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଲା। କ୍ୟୁରିଓସିଟି। When I had finished my lunch, I asked the waiter. ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଶେଷ କଲି ପରିଚାରକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ୱେଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିଚାରକ। ପରିଚାରକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, Do you know the girl who was sitting out there? ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ବସିଥିଲା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ କି? No sir, I noticed she has lunch here on Saturdays. No sir, I noticed she has lunch here on Saturdays. ନା ମହାଶୟ, no sir, I noticed she has lunch here on Saturdays. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଶନିବାରେ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖେ। She comes on payday only. ସେ କେବଳ ପାଉଣା ପାଇବା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସେ। Perhaps she does not earn much. Perhaps she does not earn much. ବୋଧହୁଏ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର ନାହିଁ। I was moved by what he said. ତା କଥାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି। The curiosity I felt about the girl persisted. ଝିଅଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କୌତୂହଳ ଲାଗି ରହିଲା। Curiosity କୌତୂହଳ। Persisted ଅର୍ଥ ଲାଗି ରହିଲା। Why had she enquired about me? ସେ କାହିଁକି ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା? Who was the mysterious child?
ସେ ରହସ୍ୟମୟ ପିଲାଟି କିଏ ଥିଲା? ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍। ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରହସ୍ୟମୟ। ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍। I kept thinking of her poverty-stricken, sad, anxious figure. ମୁଁ ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଜଡ଼ିତ, ବିଷାଦିତ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚେହେରାକୁ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲି। ପ୍ରଭର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରାଇକେନ୍ ଅର୍ଥ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଭର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରାଇକେନ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଜଡ଼ିତ। ଆକ୍ସିୟସ୍। ଆକ୍ସିୟସ୍ ହେଉଛି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ। ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ। Could I help her in any way? ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? The week passed. ସପ୍ତାହଟି ବିତିଗଲା। Saturday came again. ପୁଣି ଥରେ ଶନିବାର ଆସିଲା। I went to the same restaurant. ମୁଁ ସେ ସମାନ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଗଲି। As I entered, I saw her sitting at the same table as before. ମୁଁ ପଶିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୂର୍ବର ସେହି ସମାନ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲି। She was eating. She was eating. ସେ ଖାଉଥିଲା। I went up to her and took the chair opposite hers. ମୁଁ ତା ନିକଟକୁ ଗଲି ଏବଂ ତା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଚେୟାରରେ ବସିଲି। ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମୁଁ ଏହାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ଟିକେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।